सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट और जो नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स है उसकी वजह से हिंदुस्तान के अंदर जो एक तूफ़ान बिपा है, इस वक्त भी हिंदुस्तान में शदीद मुजाहरे हो रहे हैं दिल्ली के अंदर इस पूरी सिचुएशन के ऊपर। वहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने दर हकीकत नरेंद्र मोदी को स्ट्रेंथन किया है, एक तरह से लेजिटिमेसी दी है, सपोर्ट किया है अपने इस ट्रिप के जरिए। बदकिस्मती ये है कि टीम जो इस वक्त इमरान खान के साथ है वो उस लायक नहीं जो डिलीवर कर सके किया है अपने इस ट्रिप के जरिए। शमशाद अहमद खान साहब, एक जो एनालिसिस है वो ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टैंड अलोन ट्रिप, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत कम किया है अपनी पूरी प्रेसिडेंशियल में, स्टैंड अलोन यानी एक ही मुल्क में आए वहीं से वापस चले जाएं, इस किस्म के दौरे डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत कम किए हैं, वो कई मुल्कों में इकट्ठे जाते हैं। ये ट्रिप उन्होंने करके मोदी सरकार को एक ऐसे वक्त में जब मोदी सरकार कश्मीर की वजह से बहुत ज़्यादा दुनिया में गंदी हो रही थी, उस पर बहुत तनकीद थी, उस पर बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल था उसके ख़िलाफ़, और फिर जो सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट और जो नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स है उसकी वजह से हिंदुस्तान के अंदर जो एक तूफ़ान बिपा है, इस वक्त भी हिंदुस्तान में शदीद मुजाहरे हो रहे हैं दिल्ली के अंदर इस पूरी सिचुएशन के ऊपर। वहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने दर हकीकत नरेंद्र मोदी को स्ट्रेंथन किया है, एक तरह से लेजिटिमेसी दी है, सपोर्ट किया है अपने इस ट्रिप के जरिए। जी, मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ डॉक्टर। अगरचे जो अमेरिका की एंगेजमेंट है इंडिया के साथ वो कोई ट्रंप के साथ एसोसिएटेड नहीं है। इनफैक्ट ये ट्रंप चौथा प्रेसिडेंट है गुज़श्ता 2 दहाइयों में। क्लिंटन से शुरू हुई थी ये एंगेजिंग इंडिया का जो प्रोसेस था, वो प्रेसिडेंट क्लिंटन ने शुरू किया था, मुझे अब तक याद है मार्च 2000 में जब वो इंडिया आए थे। उसके बाद उसका सक्सेसर फिर जॉर्ज डब्ल्यू बुश आया और उन दोनों ने पाकिस्तान को टैग किया था, लेकिन बुश आके अनाउंस कर गया था, डीहाइफनेट कर दिया था पाकिस्तान को इंडिया के साथ। फिर ओबामा आया, ओबामा भी पाकिस्तान नहीं आया। ये ट्रंप जो है ये अब बुनियादी तौर पर ओबामा के नक्शे कदम पर चल रहा है और मोदी को यकीनन मोदी को स्ट्रेंथन करने के लिए कोशिश की है। ये और बात है कि इंडिया के इंटरनल डायनामिक्स आजकल ऐसे हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई चीज़ उसको इस तरीके से स्ट्रेंथन करेगी कि इंटरनल जो पॉपुलर रिजेंटमेंट है मोदी के जो इक़दामात हैं उनके ख़िलाफ़ वो इस तरह ट्रंप के आने से ख़त्म हो जाएंगे। बल्कि अगर मौका मिला कल दिल्ली में, आप देखेंगे कि दिल्ली में ही शायद कुछ थोड़ा सा इसका डेमोन्स्ट्रेशन हो जाए। तो ये स्टैंड अलोन ज़रूर है, उसमें ज़्यादा मेरे ख़्याल में कुछ लॉजिस्टिक्स का मसला होगा और दूसरे मुल्कों में कोई रिज़ल्ट नहीं मुतवक्को था, तो वो ये भी हो सकता है। तो सिर्फ इस बात पर हमें ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए कि सिर्फ इंडिया किया है तो कोई ख़ास बात हो गई है, तो ऐसी कोई ख़ास बात नहीं, क्योंकि जो बड़ी चीज़ निकल लेकिन एक्सटर्नल वर्ल्ड की हद तक शमशाद साहब, एक्सटर्नल वर्ल्ड की हद तक तो एक हिंदुस्तान के अंदर तो खैर अमेरिका का प्रेसिडेंट कोई लेजिटिमेसी नहीं दे सकता, लेकिन बैरूनी दुनिया में, मगरबी दुनिया में तो एक लेजिटिमेसी है। और कश्मीर के हवाले से जो एक रद्द-ए-अमल था उसको तो तकरीबन ख़त्म ही कर दिया। अब जब डोनाल्ड ट्रंप वहाँ कश्मीर का जिक्र नहीं करेगा तो जाहिर है कि एक तरह से उसने पसे पुश डाल दिया वो जो सारा अब तक हुआ था। मेरे ख्याल में जिस तरह पहले जनरल साहब ने कहा वो करेगा ज़रूर। मोदी से बात ज़रूर होगी कश्मीरियों के ह्यूमन राइट्स के सिलसिले में। अब ये चीज़ और है कि टैक्टिक्स वारंट करते हैं, क्योंकि ये बाज़ बातें होती हैं जो ओपनली नहीं कहते अपने मफादात की वजह से, सेल्फ सर्विंग रीजंस की वजह से। तो वो कुछ भी हो, लेकिन वो कन्वे ज़रूर करेगा कि जो अमेरिका में इस वक्त कंसर्न्स हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो परेशानी है या थोड़ा बहुत जो अवेयरनेस या रिएक्शन है अमेरिका की कांग्रेस में आया है, यूरोप की पार्लियामेंट में आया है, तो मगरबी हल्के हैं जो ह्यूमन राइट्स पर, वरना मुसलमान दुनिया को तो ह्यूमन राइट्स कोई मान ही नहीं रखती है, ह्यूमन राइट्स का कोई नहीं है ना, यानी किसी ने रिएक्शन शो किया। तो उस लिहाज से ट्रंप जो है वो ज़रूर मोदी के साथ कम्युनिकेट करेगा। लेकिन बाकी रहा दूसरी एक चीज़ जो जनरल साहब ने की थी, मैं उससे भी इत्तफाक करता हूँ। 2 बातें उन्होंने, 2 कंसर्न ज़ाहिर किए थे इमरान खान के अंदरूनी सिचुएशन परफॉर्मेंस पर। बिल्कुल इमरान खान को अंदरूनी तौर पर परफॉर्म करना होगा, लेकिन इसमें उनसे ज़्यादा रोल है उनकी टीम का है। बदकिस्मती ये है कि टीम जो इस वक्त इमरान खान के साथ है वो उस लायक नहीं जो डिलीवर कर सके। तो जो कोई भी उनकी इमरान खान की टीम चुन रहा है, मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि वो देख ले
کہ کیا یہ ٹیم ڈیلیور کر پائے گی، یہ نہ ہو کہ عمران خان کو مزید سیٹ بیکس ہو جائیں۔ دوسری بات جو انہوں نے کنسرن ظاہر کیا اپنا افغانستان کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے کہ انڈیا پہ وہ پریشر کچھ ڈال سکتے ہیں، تو وہ میں اس سے اتفاق ضرور کرتا ہوں کنسرن سے کہ انڈیا کی جو اسینڈنسی ہے، لیکن وہ اسینڈنسی ٹرمپ ہی نہیں، پچھلے سارے جتنے بھی پریزیڈنٹس تھے سب نے انڈیا کو ہاتھ سے پکڑ کر ہمارے خطے میں ایک اسینڈنسی مہیا کی ہوئی ہے، افغانستان سمیت۔ افغانستان میں جو انڈیا کا عمل دخل ہے اس میں امریکہ کی بہت مدد شامل ہے، جس طرح این ڈی ایس کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہوا ہے، تو وہ چیزیں ہیں۔ یہ ہمارے لیے ضرور چیلنج ہوگا کیونکہ سپوائلر کا رول نہیں ختم ہوگا، یہ پیس کا معاہدہ ضرور ہو جائے گا 29 کو، اس کے بعد ایک نیا پروسیس شروع ہوگا، اور وہ انٹرا افغان ڈائلاگ کی صورت میں یا افغان ریکنسلیشن کی صورت میں اس میں رخنہ اندازی ضرور کوشش ہوتی رہے گی۔ اور ظاہر ہے کہ ہمارے سٹیکس اتنے گہرے ہیں کہ ہم اپنی کوششیں نہیں چھوڑ سکتے۔ پاکستان کی طرف سے ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ اپنے مفادات کا تحفظ کیا جائے، اور اس سلسلے میں ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اچھا میرے ساتھ رہیں شمشاد صاحب، کیا کبھی پاکستان کا جو سٹینڈ ہے انٹرنیشنلی کشمیر کے حوالے سے وہ بھی کبھی اسی طرح سے ونڈیکیٹ ہو سکے گا کہ پاکستان کا سٹینڈ ٹھیک تھا کشمیر میں جدوجہد کرنے کا؟ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن کوشش اس کے لیے کرنی پڑے گی، جس طرح ہم نے افغانستان میں امن کے لیے کوشش کی ہے اور اس کا نتیجہ نکل آیا ہے، کشمیر کے سلسلے میں بھی کوشش کی ضرورت ہے۔ عمران خان نے کوشش تو کی ہے جنرل اسمبلی میں ایک تقریر کر کے، اور گلوبل سطح پر کافی اویئرنیس پیدا ہو گئی ہے، لیکن اس کا جو مومنٹم ہے وہ ابھی سسٹین نہیں کیا جا سکا بدقسمتی سے، کیونکہ اندر ہمارے ہاں اتنی اسٹرینگتھ نہیں ہے جو ڈومیسٹک لیول پر، جس کی وجہ سے وہ مومنٹم کو مدد نہیں مل سکی۔ لیکن میں بات کروں گا افغانستان کے حوالے سے، شمشاد صاحب ہمارے لیے یہ بہت ڈونلڈ ٹرمپ کا جو دورہ ہے امریکہ کا، آپ افغانستان کے حوالے سے نہیں، انڈیا کا، ہاں میں افغانستان کے حوالے سے بھی جو بات آپ کر رہے تھے افغانستان کا ڈونلڈ ٹرمپ کا، میں اس سلسلے میں، ہاں جی 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 بتائیے۔ نہیں میں بات کرنی چاہتا ہوں کہ جو ہندوستان میں دورہ ہے، اچھا آپ اس پہ بات کروانا چاہتے ہیں مجھ سے، تو میں کر دیتا ہوں، اس پہ کر دیتا ہوں۔ ہندوستان کا پریزیڈنٹ کا دورہ، پریزیڈنٹ ٹرمپ کا دورہ ہے، یہ بہت عرصے سے متوقع تھا، اور ظاہر ہے کہ وہ نتیجہ تو نہیں نکل رہا جس کی توقع تھی انڈیا کو، اور کوئی تجارتی ڈیل وغیرہ سائن نہیں ہونے جا رہا، لیکن ٹرمپ کے لیے آبویسلی ایک انڈین وہاں ووٹر ہے امریکہ میں، وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس وجہ سے ایک طریقے سے دوبارہ الیکٹ ہونے میں کافی مدد ملے گی۔ اور ٹرمپ کبھی بھی کوئی بات، جب تک بزنس مین ہے، جس بات سے اس کو ذاتی طور پر فائدہ نہ ہو وہ بات نہیں کرتا۔ تو انڈیا گیا ہے، اور وہاں یہ اچھی ہمارے لیے بات، جس طرح امتیاز نے کہا، ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے کہ ٹرمپ نے سچ بولا۔ وہ کہتے ہیں جادو وہ جو سر پہ چڑھ کے بولے، تو اس دفعہ وہ جادو جو ہے وہ مودی کے سر پر چڑھ کے بول گیا کہ ہزاروں، اگر لاکھ نہیں تو ہزاروں لوگ وہاں انڈیا کے تھے جنہوں نے ٹرمپ کو پاکستان کے بارے میں اچھے الفاظ کہتے سنا۔ اور اسی حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ایک وقت تھا ڈاکٹر صاحب کہ گزشتہ 2 دہائیوں میں دنیا میں ہر بری چیز جو ہوتی تھی اس کو ہمارے ساتھ جوڑ دیا جاتا تھا، اور پاکستان عالمی رڈار سکرین پر نیگیٹو لحاظ سے ہماری شناخت تھی، ٹیررزم کے حوالے سے کہیں وائلنس ہوتی تھی پاکستان سے جوڑ دیا جاتا۔ حالیہ دنوں میں جو گزشتہ سیکرٹری جنرل کا دورہ آیا، جس طریقے کی باتیں یو این کے سیکرٹری جنرل نے یہاں پر پاکستان میں کہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے کانوں کے لیے ایک موسیقی سے کم نہیں تھی بات، جس طرح اس نے ہمیں ٹریبیوٹ پاکستان کی تعریف کی، ہماری کمٹمنٹ ٹو پیس، ہماری کمٹمنٹ ٹو افغان میں جو امن کا سلسلہ ہے اس کے لیے
फिर दूसरे जो और हैं कश्मीर के ऊपर भी उन्होंने इमरान खान की जो स्टैंड है पोजीशन उसको विंडिकेट किया, और फिर ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब अब कॉम्प्लीमेंट्स दिए जा रहे हैं। तो एक तब्दीली आलमी सतह पर हमारे इमेज में आनी शुरू हो गई है। और मैं अगले दिन भी बात कर रहा था कि 100 सफ़ीर 100 सफारत खाने हमारे, वो 70 साल से भी कोशिश करते शायद ये तब्दीली ना आती। ये तब्दीली है हमारे यहाँ एक ऊपर के लेवल पर, लीडरशिप के लेवल पर एक नई किस्म का लीडर आने के बाद ये तब्दीली है कि दुनिया में जो परसेप्शन है पाकिस्तान की वो बदल रही है। तो ये हमें एक्सेप्ट करना होगा। ये और बात है कि हमारी कौम अभी इस लायक नहीं है कि वो एक ईमानदार और इंटेग्रिटी वाले लीडर को बर्दाश्त करे, डाइजेस्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि आदत पड़ी हुई है इनको, हम लोगों को, कि वी आर नॉट यूज्ड टू दैट काइंड ऑफ लीडरशिप। लेकिन दुनिया में इतनी पजीराई हुई है कि जितनी हमें आज तक नहीं कभी मिली थी, इतनी अच्छी बातें सुनने को। प्रेसिडेंट ट्रंप इंडिया की सरजमीन पर मोदी की मौजूदगी में, उसके सारे जो रेडिकल साथी थे उनकी मौजूदगी में पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है। और फिर 29 तारीख को वो कुछ होने जा रहा है जिसका जो हमारी वेरी इंटरेस्टिंग। शमशाद साहब, आपने समंदर को कूजे में बंद कर दिया। मेरे साथ रहिए, बहुत जबरदस्त।